Welcome to Sub-Saharan Mindanao. So karon guys na nasadta diri mamitik ta guys ag baby girls. Ug sa baby girls nga mapitikan, welcome to my blog. A day of my life as a motovlogger nga laagan na ata karon sa Balingasag, Misamis Oriental ug makita nato karon ang ilang tiyada nga by walk or gitawag nila nga Boulevard by dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, mga kalavers dinhi makita nato unsa ka tiyada ilang lungsod. So kini siya mga kalavers, long distance lang sa highway. Pero kung gikan ka Cagayan de Oro, paingon ka sa Butuan City, maagian ra nato ang Balingasag, Misamis Oriental. Iyang trademark mga kalavers ay Prince Mall ug Gaisano Mall na anadayon ka sa sentro sa Balingasag mga kalavers. So karon guys natay nakitan nga baby girls. Dili ba kahata ma brother ani? At kung nakaabot ka sa videos na ito, paki-follow, likes, and share, kay ang inyong pag-follow, likes, and share, dako nakaayo ng tabang isip usa ka motovlogger nga lagan. Motovlogger nga walay trabaho pero naay sweldo. Ug daghan salamat sa akong mga solid followers. Until next videos, God bless. Mindamanda, supsa, Minamanda, supsa, Mindanao, Mindanao, Sub-Sahara Mindanao. Mindamanda, supsa, Mindamanda, supsa, Mindanao, Mindanao, Sahara Mindanao.